Hi guys, maguro tag itlog guys, ng fried egg. Bulad na po guys. Para ako natuon guys, talo lang guys. Tapos bulad ayun guys, pag bulad. Bulad guys. Ay bulad dili guys. Bulinaw. Sap man ni guys sa inyo ha. Oh. Nurot naman tong kuan guys. Goodbye page na bulad. Kanila kong ito guys yung bulad. Kailan yun? Sarap ng lutong bulad guys eh. Tungagan din ako guys. Tap. Ano? Saan lang kabok? Tap lang kabok. Kamu guys, yung sa good morning guys. Nagbulad ang ta guys. Manang kusuan guys. Itlog, tapos bulad. Manang taksi may gabi guys. Ako tong initon mo tong sudan. Yun na guys, paalam na guys. Bye. Tiwasa siya na akong ibuhat guys eh. Luto po kung tanong nila guys. Ano guys, malaba pa ko guys. Magkaon. Lab nun. May tagpaksiw guys.